बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम अरशाद वड़ाइच। दोस्तों, आज आपको बायोफ्लॉक फिश टैंक बनाने का जो इब्तदाई मरहला है ना, वो सिखाता हूं कि नीचे सिविल वर्क आपने कैसे करना है, स्टार्ट कैसे लेना है, नीचे जो उसका ईंटों का दायरा है वो कैसे बनाना है। ये सारी चीज़ें आपको सिखाता हूँ, लाइव साइट पर जाकर आपको समझाता हूँ, क्योंकि यही एक काम सिर्फ नीचे जो होता है ना वो ध्यान से करना होता है। इसी पर ही टैंक का सारा दारोमदार होता है। यही समझ ले टैंक है। ऊपर तो आप का बिल्कुल आसान है सब। यही आपने जो बनाना है ना, इसको बनाने का जो तरीका है ना वो मैं आपको समझाता हूँ, ताकि आप खुद बना सकें या किसी मिस्त्री से बनवा लें। किसी भी मिस्त्री को आप समझाएंगे ना तो इंशाल्लाह ताला आप खुद बनवा सकते हैं उससे। तो पूरा तरीका आपको समझाता हूँ, वीडियो एंड तक देखिएगा। इंशाल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो देखने के बाद आप अपना टैंक खुद बना लेंगे। तो जी दोस्तों, सबसे पहले मरहला आता है सर्वे करने का और दायरा लगाने का। सेंटर में आपने एक सरिये का या राड का एक पीस लेना है और उसको सेंटर में आपने अच्छी तरीके से लगा लेना है, जैसे वो आप देख रहे हैं लगा हुआ है। फिर उसके साथ अगर आप 20 फुट का टैंक बना रहे हैं ना, तो 10 फुट ये जो फीता है ना, इससे यहाँ एक नाप कर आप रस्सी भी बांध सकते हैं। 10 फुट पर आपने बांध लेनी है और ऐसे दायरा खींच देना है। अब सेंटर से लेकर ये 10 फुट होगा। जहां आपने टैंक लगाने हैं, पहले उस ज़मीन को सही लेवल कर लेना है। वो आप देख रहे हैं जैसे हुई है। दायरा खींच लिया। एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि जो आपने सरिया लगाना है वो ज़रा गहरा लगाना है, क्योंकि आपका सेंटर बरकरार रहे। ये एक समझ लें मेरा देसी तरीका समझ लें, या एक समझ लें कि जो लोग इतने प्रोफेशनल नहीं है, ये उनको कह रहा हूँ। जो प्रोफेशनल हैं उनको तो पता है ना सेंटर कैसे दोबारा फिर निकालना है, या सरिया वो अखेड़ भी दें तो उनको तो कोई मसला नहीं होता। जो बंदा खुद काम कर रहा है, इतना प्रोफेशनल नहीं है, उसको उसके लिए वो सरिया ज़रा गहरा लगाए। क्यों गहरा लगाए? कि जब आपने ईंटें लगानी है ना, तो बाद में स्लोप बनानी है, तो फिर उधर सरिये वाली जगह से मिट्टी उठाकर साइडों पर लेके आनी है। फिर उधर आपने वो ड्रेन का पाइप, वो तो बाद का मरहला, इंशाल्लाह ये वीडियो प्ले लिस्ट में डाल दूंगा। मरहलावार वीडियो लगाता जाऊंगा पूरी। दायरा लग गया आपका। अब आ जाती है बारी ईंटों की कि ईंटें कैसे लगानी है। ठीक है, ये आप देख भी रहे हैं और मैं आपको समझाता भी हूँ। जी दोस्तों, देखिए ये जो आपका ये जो ईंटें आपकी नजर आ रही है ना 9 इंच की, ये आपका ये फर्श का हिस्सा बन जाना है। यानी इधर से लेकर आपने सेंटर तक इसको मिला देना है, यानी इधर मट्टी पड़ जानी है। ठीक है ना, ऐसे स्लोप बन जानी है। और ये जो है ना, इधर आपका टापर रखा जाना है, इधर जाली लगनी है। इधर आपका हाथ है, वहां से लेके सेंटर बनता है। हाँ जी, ये 20 फुट होना चाहिए। नहीं, ये सेंटर तक 10 फुट होना चाहिए। 10 फुट होगा तो ये मुकम्मल 20 फुट बनेगा ना। ये इधर से लेके सेंटर तक 10 फुट, 10 फुट की प्रकार फिरेगी ना। हाँ, और वहां से लेके जो इसका बनता है, जो इसका जो डाया बनता है ना 20 फुट बनता है। ठीक है ना, 20 फुट का को जब आप 20 फुट का दायरा बनाना है, जारी बात है आपने प्रकार जो है वो 10 फुट की लगानी है तो 20 फुट का बनना है। ठीक है ना, तो ये बात जो है ना, अब ये लग गया ना, बस ये फाइनल है। तो ये 3 लगाए रदे या 2 लगाए, बस इसको इसमें नीचे से पैरों से जाली को एक दफा समझ ले काबू करना होता है। ये 3 रदे इस मकसद के लिए लगा रहे हैं कि इधर हमने जाली रख देनी है। ठीक है, अब जाली नीचे से बाहर ना निकले, जाली नीचे से, क्योंकि तरपाल का और पानी का जो वजन है ना वो नीचे से ये रदे बर्दाश्त कर लेंगे। हाँ जी, और बाकी फिर इंशाल्लाह जब जब आगे काम बढ़ेगा दिखाएंगे इनको। तो जी दोस्तों,
یہ جو آپ کو 9 انچ کا بند نظر آ رہا ہے نا، یہ دائرے کے سنٹر میں ہے، وہ جو لائن لگی ہے اس کے سنٹر میں ہے، اور جو 4 انچ والے وار ہے نا وہ اس لائن سے باہر ہے، یعنی آپ کا سنٹر سے 4 انچ کا یہ جو دیوار ہے اس کے اندر تک پیمائش 10 فٹ ہونی چاہیے، تو 20 فٹ کا آپ کا ٹینک بنے گا۔ یہ بات آپ سمجھ لیں، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، بس ان کو سمجھ کر آپ کریں گے تو انشاءاللہ آپ اپنا ٹینک تیار کر لیں گے، اتنی سی بات ہے۔ اور یہ جو ہم لگا رہے ہیں نا، اس کا انشاءاللہ تعالی آپ کو جب ہم ڈرین لگاتے ہیں، سلوپ بناتے ہیں، اس میں جاری لگائیں گے، تارپولین، ایریشن سسٹم، ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کو لائیو دکھایا کروں گا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، اگر نہیں آئی، کچھ بھی آپ نے پوچھنا ہے تو کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں، واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، بے تڑک پوچھ لیا کریں، انشاءاللہ تعالی میں آپ کو سمجھا دیا کروں گا۔ اور یہ سول ورک کے بعد اس کی یعنی سول ورک ابھی مکمل نہیں ہوا، اس میں ابھی ڈرین کا پائپ، فلٹر، پھر ہر چیز مرحلہ وار انشاءاللہ تعالی میں آپ کو دکھاؤں گا۔ تو جی دوستو، کوئی دوستوں نے نا مچھلی کا بچہ کہا ہوا ہے، وہ ایک دفعہ واٹس ایپ پر میسج کر دے تاکہ ان کا بچہ لکھوا دے۔ اور ایک اور بات ہے، اس سال جو سردی پڑی ہے نا بہت شدید پڑی ہے، اور بہت سارا مچھلی کے بچے کا نقصان بھی ہوا ہے، میرا بھی ہوا ہے۔ سیکھا کیا ہے کہ یہ کسی لیبر پر، کسی بندے پر ہم نہیں چھوڑ کے جا سکتے، کیونکہ میں اس دفعہ گجرات آنا جانا ہی میرا لگا رہا ہے، اور پیچھے جو لڑکا میں چھوڑ کر گیا تھا نا اس نے اس طرح سے کیئر نہیں کی، آج تک میرا مچھلی کا نقصان نہیں ہوا، اس سال ہوا ہے۔ دوستو، اگر ہم اندر بیٹھے ہوئے ہیں نا تو ہمیں سردی لگ رہی ہے نا، تو ہمارا اپنا کام ہے تو ہم جا کر دیکھیں گے کہ مچھلی کا کیا حال ہے۔ اگر پانی ٹھنڈا ہے تو اسی ٹائم موٹر چلائیں گے، پانی فریش ایڈ کریں گے، لیکن ملازم یہ نہیں کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کام کرتے ہیں تو جب تک آپ خود اس میں انوالو نہیں ہوں گے نا تو نقصان ہوگا۔ اس بات سے، اس تجربے سے بھی سیکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، دعاؤں میں یاد رکھنا، انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اور گرد و نواح کو اپنی حفاظت میں رکھے۔ خدا حافظ۔